सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के इंग्लिश के पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश के सिलेबास के बारे में। तो আমরা আজকে এখানে একটু সিলেবাসটা নিয়ে আলোচনা করছি, তারপর আমরা ধাপে ধাপে আরও জিনিসে এগিয়ে যাব। तो हम यहाँ पे आज सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमने जो कही थी उस पर हम बातें करेंगे। तो पहले हम बंगाली में बोल लेते हैं, फिर हिंदी में। एंड बिफोर दैट प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एस लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন বা করে দিও, আর অলরেডি কিন্তু সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের অনুপ্রাণিত উৎসাহিত উদ্দীপিত করবেন আগামী দিনের কাজ করার জন্য। তো বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ইংলিশের সিলেবাসে আছে ড্রামা, পোয়েট্রি, ফিকশন এবং নন ফিকশন। তো নতুন করে যেহেতু আমাদের জার্নি শুরু হচ্ছে জুন 2026 এর জন্য, তো এই চারটেকে আমাদের কিন্তু পুরো ব্রিটিশ লিটারেচার এবং এক নোট একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য আমাদের আছে। দ্য ফার্স্ট 4 units must also be tested through comprehension passages to assess critical reading। এই চারটে ড্রামা, পোয়েট্রি, ফিকশন, শর্ট স্টোরি আর নন ফিকশনাল প্রোজ, এই চারটে বিষয় কিন্তু আমাদের রিডিং কম্প্রিহেনশন বা প্যাসেজ যে আছে সেটার কিন্তু আমাদের ক্রিটিক্যাল রিডিং, থিঙ্কিং এবং রাইটিং স্কিল চেক করা হবে, যেটাকে আমরা বলে থাকি যে আরসি প্যাসেজ বা রিডিং কম্প্রিহেনশন পেপার 1এও থাকে, পেপার 2তেও থাকে, পোয়েট্রি থাকে, একটা ড্রামা প্যাসেজও থাকে বা ক্রিটিক্যাল ওয়ার্কেরও থাকে। দিস 4 units will cover all literature in English। এখানে কাহানি মে টুইস্ট কিরকম, দিস 4 units will cover all literature in English। all literature means এখানে ব্রিটিশ আসবে, কানাডিয়ান, ক্যারিবিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং, সব কিছু এখানেই যেন ওয়ার্ল্ড লিটারেচারটা চলে আসছে, ঠিক আছে, all literature in English। So please remind this word, keep it in your mind, that is all literature in English, okay? Next, unit 5, language, basic concepts, theories and pedagogy, English in use, English in India, history, evaluation and futures, cultural studies, theory post World War II, research methods and materials in English। তো এখানে আমাদেরকে ল্যাঙ্গুয়েজ, পেডাগজি, বেসিক কনসেপ্ট, সেটার থেকে ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া কীভাবে ইংলিশের উৎপত্তি হলো না হলো, লিটারারি থিওরি পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার II, তারপর থেকেও আমাদের জানতে হবে কালচারাল স্টাডিজ ইজ অলসো দেয়ার, লিটারারি ক্রিটিসিজম ইজ অলসো দেয়ার অ্যান্ড রিসার্চ মেথডস অ্যান্ড মেথোডোলজি ইন ইংলিশ। এক্সকিউজ মি, সাধারণ যে আমরা পেপার 1ই রিসার্চ মেথডস অ্যান্ড মেথোডোলজি পড়ে থাকি, সেখানকার রিসার্চের থেকে এখানকার রিসার্চ লিটারারি মানে হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের আর ইংলিশের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট তো হবে, কিন্তু কিছু হোয়াট ইজ কোয়ান্টিটেটিভ রিসার্চ ইন পেপার 1 দ্যাট ইজ অলসো সেম ইন পেপার 2 ইংলিশ অলসো। তো যেটা পেপার 1-এ থাকছে সেটা কিন্তু পেপার 2-তেও থাকছে, যেটা পেপার কিছু কিছু জিনিস কোয়ালিটেটিভ, হোয়াট ইজ ডিডাকটিভ মেথড, ইন্ডাকটিভ মেথড, কোয়ালিটেটিভ, কোয়ান্টিটেটিভ, বাট ইন ইংলিশ there will be different types of researches are there in English literature, like literary text, then এখানে কিন্তু আমরা কোয়ান্টিটি দিয়ে বিচার করব না, because it is not about mathematics, numbers, numericals and calculations, it is English literature, it is humanities and social science। so এই ক্ষেত্রে রিসার্চটা কিন্তু আলাদাই হবে। আর হচ্ছে গিয়ে কি লিটারারি থিওরি পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার II, তো আমরা লিটারারি থিওরি একদম পুরো মানে একদম অ্যারিস্টটল, হোরেস, লনজাইনাস, প্লেটো, এখান থেকে শুরু করে আজকে টিল নাও এখন আমাদের যে আমরা মডার্ন টাইম পিরিয়ডে পাচ্ছি, ভার্জিনিয়া উলফ, মডার্ন ফিকটিএস, ইলিয়ট, ট্রেডিশন অ্যান্ড ইন্ডিভিজুয়াল ট্যালেন্ট, তো টিল নাও গায়ত্রী চক্রবর্তী, স্পিভাক, আমাদের যে পাচ্ছি এখন রিসেন্ট 2026-এ এসেও যদি কোনো লিটারারি ওয়ার্ক থেকে ট্রেন্ডিংয়ে, সেটাও আমাদের পড়তে হবে। তারপর কালচারাল স্টাডিজ ইজ অলসো one of the most important topic in our UGC NET examination, state and gate examination in English literature। So cultural studies means so many figures are there। so cultural studies এর আমাদের কোন ইউনিভার্সিটি এই কালচারাল স্টাডিজের সঙ্গে যুক্ত আছে, তারপর কারা কারা আছেন, তাদের ওয়ার্কের ক্রোনোলজি, আর সব থেকে মেন ইম্পর্টেন্ট আমরা যে প্রশ্নগুলো করব প্রত্যেকটা বিষয়ে আমাদের কিন্তু ক্রোনোলজিক্যাল স্টাডি, মানে একদম ইউনিট 1 ড্রামা, পোয়েট্রি, ফিকশন, শর্ট স্টোরি, নন ফিকশনাল প্রোজ থেকে শুরু করে ল্যাঙ্গুয়েজ, ইংলিশ স্টাডিজ, ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া, কালচারাল স্টাডিজ, লিটারারি থিওরি পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার II, রিসার্চ মেথডস অ্যান্ড মেথোডোলজি
ইন ইংলিশ এটসেট্রা, এই সবগুলো বিষয়ে কিন্তু আমরা কি করব, এই সবগুলো বিষয়ে কিন্তু আমরা পড়াশুনো করব পুরো ক্রোনোলজিক্যালি। ইন্ডিয়ান লিটারেচার হোক, আমেরিকান লিটারেচার হোক, কানাডিয়ান, ক্যারিবিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান, পাকিস্তান এটসেট্রা এটসেট্রা, বাংলাদেশ, সব ধরনের লিটারেচার আমরা কিন্তু ক্রোনোলজিক্যালি রেডি করব। অ্যান্ড দলিত লিটারেচার ইজ অলসো ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। দেন নোবেল প্রাইজ, নোবেল লরেট, লিস্ট অফ নোবেল লরেটস অ্যান্ড পুলিৎজার প্রাইজ অ্যান্ড ফিগার্স অফ স্পিচ, prosody, rhetoric, metonymy, synecdoche, simile, metaphor, and prosody, iambic pentameter, then iambic, trochee, dactyl, spondy, pyric, and anapesty. These are prosodies. So এখান থেকেও কিন্তু প্রশ্ন হবে। তো মোটামুটি আমি একটা ওভারভিউ দেওয়ার চেষ্টা করলাম এবং সিলেবাসটা বললাম। এখন এগুলি আমি হিন্দিতে বলবো, বলে আজকের ভিডিওটা রাখবো। তার আগে অবশ্যই প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার। আগামী দিনে কিভাবে ক্লাস হবে আমি একটু এখানে আইডিয়া দিয়ে দিই। আগামী দিনে ক্লাস হবে যে আগামী ভবিষ্যতে যে জুনে পরীক্ষা হবে, কোন টপ মোস্ট ব্রিটিশ লিটারেচার, ওয়ার্ল্ড লিটারেচার, আমেরিকান লিটারেচার, ইন্ডিয়ান লিটারেচার, কোথা থেকে কাকে পড়বো, কার কোনটা ওয়ার্ক বেশি ইম্পর্টেন্ট, ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক হলে, লিটারারি থিওরি ক্রিটিসিজম হলে সেটাকে কীভাবে ডিল করব, তারপর হচ্ছে সেটা পোয়েট্রি হলে সেটাকে কীভাবে ডিল করব, সেটা যদি অ্যাপ্রোচের উপর আমরা কাজ করব, ইচ অ্যান্ড এভরিথিং নিয়ে আলোচনা হবে। এবং অবশ্যই আমরা মানে এই কয়েকদিনের মধ্যে দেখি কমপক্ষে চেষ্টা করব ব্রিটিশ লিটারেচার বা ওয়ার্ল্ড লিটারেচারের ক্ষেত্রেও যে আছে, তো টপ মোস্ট আমরা যদি 100 রাইটার্সকেও এখানে কমপ্লিট করতে পারি ব্রিটিশ লিটারেচার, বা যদি ব্রিটিশের মধ্যে ইন্ডিয়ান, আমেরিকান, কানাডিয়ান, ক্যারিবিয়ান, মানে সবটা মিলে যদি 100 জন রাইটারকেও কভার করতে পারি, মানে 100 জন রাইটারকে যদি কভার করি, তার ওয়ার্ককে ক্রোনোলজিক্যালি রেডি করতে হবে, কোনো ওয়ার্ককে ইন ডিটেল পড়তে হবে, কোনো ওয়ার্ককে আমরা মানে সামারি দিয়ে কাজ চালাবো, কোনো ওয়ার্কের জাস্ট উপরে নামটুক মনে রাখবো, সাল, পাবলিকেশন ডেট মনে রাখবো। তো এইভাবে যদি আমরা মানে এই যে মার্চ, এপ্রিল, মে 90 ডেজে 90 এবং জুনে পরীক্ষা 100 রাইটারকেও যদি কভার করতে পারি তাও কিন্তু অনেক। এবং ওই 100 রাইটারের মধ্যে পোয়েট্রি মানে হচ্ছে অথর আসবে, রাইটার, ড্রামাটিস্ট, নভেলিস্ট, ক্রিটিক, তারপর তোমার হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিষয় চলে আসবে, ঠিক আছে? তাতে কিন্তু অনেকটা আমরা বেনিফিট পাবো। এক্সকিউজ মি। তো এগুলো আমি এখন হিন্দিতে বলছি। অ্যান্ড প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব টু এসবি লিটারেচার। হিট অর ক্লিক অর প্রেস দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। অ্যান্ড পেপার 1কেও আমরা টোটালি समान इंपॉर्टेंस বা समान गुरुत्व देव। सो मुझे अभी आप लोगों को ये कहनी है, एक्सक्यूज मी, ठंड लगी है बाय द वे। तो यहाँ पे जो सिलेबस है पेपर 2 इंग्लिश के बारे में बोलूँ, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी एंड नॉन फिक्शनल प्रोज। सो ड्रामा जो हमें पता है, ड्रामा, पोइट्री, ये 4 वर्ड तो उन लोगों ने कह दी। उसके बाद जो नोट है, जो आप लोगों को जो ध्यान देने के लिए कहा गया है, व्हाट इज इट? द फर्स्ट फोर यूनिट्स मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड through comprehension passages to assess critical reading and thinking and writing skills. It means এখানে বলা হচ্ছে যে আমাদেরকে যাচাই করা হবে। কিভাবে যাচাই করা হবে? আমাদেরকে চেক করা হবে, আমাদের এলিজিবিলিটি যাচাই করা হবে যে আমরা এই যে ইউনিট 4টি ইউনিট আছে তার মধ্যে আমাদের মধ্যে রিডিং কম্প্রিহেনশন, মানে আমরা প্যাসেজকে পড়তে পারি কিনা, ক্রিটিক্যালি অ্যানালিসিস করতে পারি কিনা, তারপর হচ্ছে আমরা সেটা থিঙ্ক করতে পারি কিনা, আমাদের রাইটিং স্কিল আছে কিনা, এটা চেক করা হবে। তার সাথে আর কি আছে? তার সাথে আছে দিস 4 ইউনিটস উইল কভার অল লিটারেচার ইন ইংলিশ। দিস 4 ইউনিটস উইল কভার ইন অল लिटरेचर इन इंग्लिश। प्लीज मार्क दिस वर्ड ऑल लिटरेचर। यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। कैसे कहानी में ट्विस्ट है? कहानी में ट्विस्ट ऐसे है कि आपको यहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर के साथ साथ इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर एंड उसके साथ साथ आप लोगों को वर्ल्ड की जो लिटरेचर है इसको कवर करनी पड़ेगी। और यहाँ से आपका क्रिटिकल एनालिसिस भी पूछी जाएंगे, लाइक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज एंड मे बी इट विल क्रिटिकल राइटिंग और ड्रामा और अ नॉवल, एनीथिंग कैन बी हैपन, कुछ भी हो सकता है। और साथ में पोइट्री भी रहेंगे।
एंड उसके साथ जो नेक्स्ट यूनिट है लैंग्वेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स थ्योरीज एंड पेडागोजी इंग्लिश इन यूज। इंग्लिश में कैसे हम लैंग्वेज पेडागोजी को यूज करते हैं, जहाँ पे हमें लिंग्विस्टिक्स के बारे में चीज़ों को पढ़नी पड़ते हैं। और ये फिर उसके बाद है इंग्लिश इन इंडिया, कैसे इंग्लिश का प्रचार इंडिया में कैसे हुए थे, फर्स्ट वर्ड क्या थे, कौन सा थे, कितने थे, पब्लिकेशन डेट, कहाँ से इसका स्टैब्लिश्ड हुआ, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, उसके साथ साथ अभी किस दौर पे है और कितने राइटर इंग्लिश बंगाल से है इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। फिर है कल्चरल स्टडीज, वन अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म की तरह ही कल्चरल स्टडीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल्चरल स्टडीज में आपको पूछे जाएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी है, कितने लोग इसके साथ जुड़े हैं, उनके राइटिंग्स क्या है, व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ कल्चरल स्टडीज, व्हाई वी शुड स्टडी कल्चरल स्टडीज। एंड आप लोगों को इनके नेम के साथ क्रोनोलॉजिकली वर्ड को याद रखनी होगी पब्लिकेशन डेट के साथ। और उसके साथ साथ लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, मतलब कि एरिस्टोटल, होरेस, प्लेटो, लॉन्जाइनस से लेकर आज तक टिल नाउ कितने लिटरेरी वर्क्स हुए हैं, मॉडर्न टाइम पीरियड, विक्टोरियन टाइम पीरियड में, मॉडर्न में, फिलहाल पोस्ट मॉडर्न टाइम पीरियड में कितने क्या हो रहे नहीं हो रहे। इसके साथ साथ ट्रांसलेशन वर्क, इसके फिर इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वर्क के आपको टेक्स्ट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि कोटेशन पूछे जाएंगे, जैसे शेक्सपियर के बारे में कोटेशन पूछे जाते हैं, वैसे ही क्रिटिसिज्म से भी कोटेशन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, इट मीन्स कि आप जब पेपर 1 में रिसर्च मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी पढ़ रहे हो, तब ये पेपर 2 से थोड़ी अलग है। कैसे थोड़ी अलग है, मतलब दिस इज पेपर 1 आप पेपर 1 जो बोल रहे हैं ये क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, डिडक्टिव, इंडक्टिव हर तरीके की रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर 2 के रिसर्च में कोई क्वांटिटी नहीं रहेंगे, क्योंकि द इंग्लिश लिटरेचर इज नॉट अबाउट नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिक्स, कैलकुलेशंस, इट इज नॉट, बट इट इज ऑल अबाउट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज। सो their techniques will be different from your those who are belongs to the science background, or those who are belongs to mathematics subjects, and those who are belongs to English literature. So the process of research methods and methodology definitely should be different, and तो ये अलग होंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे मतलब ये इंग्लिश के है तो कौन सी टेक्निक क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्वालिटेटिव रिसर्च रहेंगे, कैसे हम किस तरीके की स्टडी करेंगे, कौन सी मेथड्स एंड मेथोडोलॉजी को अप्लाई करेंगे, एंड कैसे कैसे क्या क्या होंगे, लिटरेचर रिव्यू एटसेट्रा एटसेट्रा, थोड़े बहुत तो डिफरेंट होंगे। बट जो व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, इट इज सेम इन इंग्लिश लिटरेचर, इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो क्या क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, देन फंडामेंटल रिसर्च क्या है, इसके जो डेफिनेशन, इसके जो इम्पोर्टेंस, इसके जो कार्य है वो सेम है हर जगह पे, लेकिन कौन से सब्जेक्ट में कौन से प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे, किस तरीके से रिसर्च को आगे लेकर जाएंगे, that should be different, ये अलग होंगे। ओके, सो डू नॉट वरी। एंड ये सारे मैं एक बेसिक बात कही, इसके साथ साथ आप लोगों को इस लिटरेचर पे जो मिलेंगे, पुलित्जर प्राइज के विनर्स की लिस्ट, लिटरेचर नोबेल लॉरेट के विनर की लिस्ट, रेटोरिक एंड प्रोसोडी मीन्स फिगर्स ऑफ स्पीच, सिमिली, मेटाफोर्स, मेटोनमी, सिनेटोकी, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरन एंड प्रोसोडी, आयम्बिक, ट्रॉकी, डैक्टाइल, एनापिस्ट, पायरिक, स्पॉन्डी एटसेट्रा एटसेट्रा। दे विल आस्क the questions from these topics also, like rhetoric and prosodies। तो हम आने वाले टाइम में किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, मैं आने वाले टाइम में यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग फोकस करेंगे हमारे हाथों में मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने, 3 into 9 90 days, 30 into 9 90 days we have in our hand, and उसके साथ साथ फरवरी के कुछ दिन मिल रहे हैं एंड जून के कुछ दिन मिल रहे हैं। तो हम 100 राइटर को कवर करेंगे। राइटर इन दैट सेंस कि राइटर मीन्स वहाँ पे क्रिटिक भी हो सकते हैं, नॉवेलिस्ट भी हो सकते हैं, ड्रामेटिस्ट भी हो सकते हैं, ऑथर भी हो सकते हैं। तो हम ऐसे 100 ऑथर को उठाएंगे जिनके वर्क को पढ़ेंगे। कुछ वर्क को इन डिटेल पढ़नी होंगी लाइन बाय लाइन, कुछ वर्क के समरी से कम चल जाएंगे, कुछ वर्क के नेम को याद रखने से कम चल जाएंगे, कुछ नाम वर्क के सिर्फ ओवरव्यू से कम चल जाएंगे। तो कौन सी वर्क को कैसे पढ़े, और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक की आपको क्रोनोलॉजी के साथ डील करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 10 यूनिट पेपर 2 इंग्लिश के बारे में बोल रहे हैं। ड्रामा, पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शनल प्रोज, ये 4 यूनिट से लेकर ये
जो 6 यूनिट जो भी वर्क हम पढ़ेंगे, जितने भी वर्क्स हम पढ़ेंगे, हमेशा ये याद रखेंगे, चाहे हम वर्ल्ड लिटरेचर के इंडियन, अमेरिकन, कैनेडियन, कैरेबियन, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन जो भी लिटरेचर पढ़े, बांग्लादेश, पाकिस्तान एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके जो भी वर्क पढ़े हम उसकी क्रोनोलॉजी के साथ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रिपेयर करेंगे तो हम एक नहीं 10 कदम आगे रह जाएंगे। और 100 राइटर को टारगेट अगर करेंगे ये इस दिनों में, वहाँ पे क्रिटिकल वर्क भी आ रहे हैं, थ्योरिस्ट भी आ रहे हैं, वहाँ पे कल्चरल स्टडीज भी आ रहे हैं, वहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंग्लिश इन इंडिया भी आ रहे हैं, फिर उसके साथ वहाँ पे ब्रिटिश लिटरेचर भी आ रहे हैं, इंडियन, अमेरिकन, कैनेडियन, पोइट्री, ड्रामा, सब कुछ आ रहा है। तो इस 100 को कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम ऐसे प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे कि हमें एटलीस्ट वहाँ पे जाके एग्जाम हॉल में आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस तो वहाँ से ही आने को देखने को मिले, 50 क्वेश्चंस वहाँ से डायरेक्ट आने को देखने को मिले। बाकी 50 क्वेश्चन को हम इंटेलिजेंस गेस वर्क, एडुकेटेड गेस वर्क, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अप्रोचेस के ऊपर के काम चला के बाकी मार्क्स तो उठा ही लेंगे। बट ये हमारे टारगेट रह रहा है। और पेपर 1 को भी हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, पेपर 1 को भी बताएंगे, पेपर 1 को भी फॉलो करेंगे, एंड यू विल गेट ऑल दिस एक्सेस, ऑल दिस रिसोर्सेज फ्री, फॉर फ्री। आप लोगों को फ्री में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बदले में आप क्या कर सकते हो, इस पर लिटरेचर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, देखिए, बार बार पढ़िए यहाँ से, और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। देन ये हमारे लिए हो जाएंगे आप लोगों की तरफ से आशीर्वाद, प्रेरणा, अनुप्रेरणा, इंस्पिरेशन। हमें और कुछ नहीं चाहिए, फ्री में आप लोगों को सब कुछ मिलेंगे। ठीक है, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड अगेन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एस लिटरेचर, हिट और क्लिक और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखते हैं इस लिटरेचर। शुभ रात्रि, गुड नाइट, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।